السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا اليوم غادي نديرو باج 49. غادي نمشيو جولي اي جيكري. إذا أقرأ وأكتب لي سيلاب اي لي مو. إذا غنقراو السيلاب ثم نقراو لي مو اللي جاو فيهم. عندنا بو، إذا بي افيك او اي. حنا اتفقنا أن او اي كتقرا او. إذا بي افيك O I se prononce beau. Beau. Une bougie. Une bougie. Une bougie. Une bougie. Elle avec OU se prononce loup. Elle avec OU se prononce loup. Un loup. Le P ne se prononce pas. Un loup. Un loup. R avec O se prononce roue. Roue. Une route. Route. Une route. ماشي route. route. ما كتبقاش او. اذا كتفقد القيمه ديالها هاد او كتولي او. une route. M avec O se prononce mou. M avec O se prononce mou. Moudre. 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 Ch avec O se prononce chou. Ch avec O se prononce chou. Un chou. Un chou. F avec O se prononce fou. F avec O se prononce fou. Une fourmi. Une fourmi. Une fourmi. Une fourmi. N avec O se prononce nous. N avec O se prononce nous. Le genou. Le genou. Le genou. S avec O se prononce cou. نردو البال سي كتولي ك. إذا س avec O se prononce cou. Le coude. ماشي لو كود. le coude. Le coude. Le coude. S avec O se prononce sous. S avec O se prononce sous. Le sourire. Le sourire. Le sourire. إذا نعاودو نقراوهم. Bou, une bougie. Loup, un loup. Roue, une route. Mou, moudre. Chou, un chou. Fou, une fourmi. Nous, le genou. Cou, le coude. Sous, le sourire. غنمرو 6e exercice. لي phrases. إذا هذا ماشي exercice ولكن غير lecture. les phrases puis souligne. إذا لي هي اقرأ. اقرأ الجمل. puis souligne. ثم سطر. celle qui correspond au dessin. نسطروا على الجملة اللي كتعبر على هاد الصورة. إذا هنا شنو كيبان لنا في الصورة؟ كيبان لنا واحد الطفل كيلعب لاطوبي وهو متكي على رجليه، يعني واتش كنقولوا بالدارجه واتش على رجليه. اذا نقراو الجمله او لا فراز لوبنا. 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 اي هذه كلها كتقرا اي واخا فيها او اس تي كتقرا كامله اي. هذا سي لو فيرب être au présent.
c'est le verbe être au présent. لبنى est دي افيك اون كتقرا دون، هادي اون وهادي دي، اذا كنشركوها معاه كتقرا دون. لبنى اي دون لا، قلنا هادي او لا كور. سي ملي كتجي حداها ا، او الا جات حداها او، او الا جات حداها او، سو برونونس ك، ما كتبقاش تبرونونسا سي. اذا هنا سي جات حداها او غتولي ك. دون لا cour. Lubna est dans la cour. Lubna est dans la cour. Elle، شكون هي هاد ال؟ هي لبنى، لأن هذا هو لو سوجي يعني الفاعل. إذا لبنى في الساحة. إذا ما بغيناش نديرو التكرار ديال نفس الكلمة لبنى كنعوضوها بالضمير ال، بحال ملي كنقولوا العربية بالعربية كنقولوا لبنى تلعب في الساحة، أو هي تلعب في بالدمية. إذا ال يعني لبنى، ال جو تلعب ب، ال جو على poupée، على poupée. Elle joue à la poupée. Elle joue à la poupée. Lubna est dans la cour. Elle joue à la poupée. La phrase B. Mounir. Mounir. Mounir joue. Joue. Mounir joue à la poupée. à la poupée. ما نقولش على طوبي، على طوبي. طيب ما كايناش طاء في الفرنسيه، كاينه تي. على poupée. منير جو على poupée. il، اذا هنا عندي منير مذكر يعني ماسكولين، كنعوضو بالضمير il هو. وهنا كانت عندي، هنا كانت عندي لبنى فيمينا يعني مؤنث، كنعوضها بال. اذا هاد ال ديال الفيمينا، وهاد إيل ديال الماسكولين. بحال الا قلت لبنى كتلعب في الساحة تلعب بالدمية. وهنا منير جو على توبي يعني كيلعب بالخضروف. اذا ال على منير هو. اذا هو البنت كنديروا ليها ال، والدري كنديروا ليه إيل. يعني الا كنت ما بغيتش نعاود السوجي وبغيت نعوضو بالضمير ديالو كندير ال، ال ديال الفيمينا. كان عندي سوجي في المذكر غنعوضو بإيل ديال الماسكولين. il se met à genoux يعني جالس على رجليه يعني هكا على ركابيه. il se met à genoux. اذا فين هي الجمله اللي حيت قالنا قرا وسطر؟ اذا هذه هي الجمله اللي كتناسب هذه الصوره. منير جو على توبي il se met à genoux. اذا بجوج هاد الجمل كيلعب بلا توبي il se met à genoux. ميمونة. ميمونة. ميمونة et devant la tour. La tour. Mimouna est devant la tour. Mimouna est devant la tour. elle لأن ميمونة عندي هنا مؤنث، يعني بنت ميمونة. elle هي. elle parle à son papa. elle parle à son papa. Memouna est devant la tour. elle parle à son papa. نعاودو نقراوها كاملة. لبنى est dans la cour. elle joue à la poupée. Mounir joue à la poupée. il se met à genoux. Memouna est devant la tour. elle parle à son papa. ودابا غادي ندوزو l'écriture. إذا عندنا
هاد السيلاب لو غادي نحاولوا نكتبوها هنا وكنحسبوا لي زانتيغلين. عندنا واحد جوج نطلعوا حتى للثالث. اذا غنبداو من هنا وغنطلعوا الاول الثاني الثالث. ال من بعد كنديروا او، كنمشيو دائما كنحسبوا السطوره من جوج نكتبوا عشوائي. اذا كنطلع من هنا بشويه وكنطلع حتى لعند الانترلين الثالث. اذا غنمشي حتى لهنا بحال كنهبط الستيلو كنورك شويه عليه باش يجي واحد الخط شويه مضغوط، وندير او ونلصق حداها او كتقرا لو. نفس الشيء هنا دائما ما كننساش الحساب، نكتب ونحسب باش يجوا الحروف كاملين مقادين. هنا ثاني او و اي كتقرا لو. نمشي حتى النقط كاع اللي عطاوني غنكمل فيهم او ثم اي لو. الكلمه الثانيه او السيلاب الثانيه عفوا مو. اذا غندير هنايا ام كيكون ثلاثه الهبطات، كنهبط واحد اثنان ثلاثه ماشي بحال ان. اذا كنبدا من هنا واحد اثنان ثلاثه، نحسب ثلاثه عاد غندير او. كلهم كنديرهم في هاد الانترلين الاول مو، ثم نعاود واحد جوج ثلاثة ندير او اي مو. واحد جوج ثلاثة او اي. واحد جوج ثلاثة او عاد اي مو. لا جو هنا عطاوني كلمة لا جو. اذا لا غنكتب ال نطلع حتى لانترلين الثالث لا. هنا كنهبط جوج سطور لتحت. اذا نحاول ما نجيبهاش عند هاد ال. اذا لا وندير لا جو. اذا لا جو لا او اي او لا جو. هنا غنكتبوا جمله سمية جو افيك لبنى. اذا عطاوني اس غنكمل او اي سو مية سمية جو جو افيك لبنى. ما قدمتنيش هنا. اذا غنرجع هنا وغنكتب لبنى. لبنى بوين. ملي كنسالي لا فراز كندير بوين. لا فورمي اي سور لو شو. اذا عطاوني ال غنزيد غير ا. لا فورمي اف غادي نطلع للتروازيام انترلين ونهبط للثاني من التحت لا فورمي وغنزيد غندير او حداها اي لا فور لا فورمي اي sur le chaud. Le chaud وندير وهكا كنكونوا اتينا على نهايه
حصتنا لهذا اليوم. موعدي يتجدد بكم في حصة مقبلة بحول الله.